बंधु माने आपण कौन केबे भी चुचुंद्रा देखिछन्ति कि एवं चुचुंद्रा एवं मूषा भितर कौन पार्थक्य रही थाए कौन ताहा आपण जानती कि ज्योतिष शास्त्र रे चुचुंद्रा विषय कौन उल्लेख करा जायछि। चुचुंद्रा को देखिबा शुभ होइथाए ना अशुभ होइथाए। कौन आमर धार्मिक शास्त्र गुड़िकरे चुचुंद्रा को नेकी किछि उल्लेख करा जायछि किंबा कौन आपण जानती जे चुचुंद्रार संबंध केउ देवादेवी सहित रही ना नहीं। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु कहिबाकु जाउछि जदि आपण घरे केउठारे भी चुचुंद्रा देखुचंती तेबे तुरंत ताको एही जिनिसटी खाइबाकु देई दियंतु। आपणकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिवर्तन होई जिवो। कारण जदि आपण घरर कोनोसी भी स्थान रे चुचुंद्रा देखि नियंती तेबे एहा आपणको भविष्यत रे आसुथिबा कोनोसी ना कोनोसी बड़ संकेत विषय इंगित करिथाए। तेणु जदि आपण निज घर भितरे किंबा घरर आखपाखरे कोनोसी भी ठारे चुचुंद्रा देखुचंती तेबे तुरंत ताको एही जिनिसटी खाइबाकु देई दियंतु। एही जिनिसटी खुआई देबा परे आपणको जीवनर अनेक गुड़िए समस्या समाधान होई जिवो। तेबे बंधु माने एही विषय संपूर्ण रूप से जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आपण माने निश्चित रूप से जानती जे आमे हिंदू माने आमर देवादेवी माननकु जेतिकी महत्व जेतिकी गुरुत्व देई थाउ वृक्ष लता जीवजंतु माननकु मध्य आमे सेतिकी गुरुत्व देई थाउ। तेबे वास्तुशास्त्र अनुसार देखिबाकु गले आमे घर भितरे झिटिपिटी मूषा बिछा एवं चुचुंद्रा को नहीं अनेक शुभ एवं अशुभ संकेत विषय उल्लेख करा जायछि। आम हिंदू धर्म रे आमे अग्र पूज्य मानुथिबा देवता भगवान गणेश मूषा को निजर वाहन करिसेंती। तेबे एही जो चुचुंद्राटी रही थाए से देखा पाखापाखि मूषा भली होता है केवल तार मुहटी टिके अलग प्रकार होता है एवं आपण प्रायतः घरे मूषा देखा पाइबे मात्र चुचुंद्रा आपण को खूब अल्प समय देखा मिलता है अर्थात सबुबेले आपण घरे चुचुंद्रा देखा पाई नथांते। कारण चुचुंद्रा माने खराब जगह अपरिष्कार जगह अंधार एवं शीतल जगार रहिबाको पसंद करिथांती। तेबे जदि आपणको घरे चुचुंद्रा रहे तेबे सेठारे आपण देखिबे जे मूषा गुडी को आपण देखिबाकू पाइबे नाही। कारण जेउठारे चुचुंद्रा रही थाए सेठी मूषा एवं अन्य छोट मोट कीट माने रही पारंती नाही एवं कुकुर बिलेई माने मध्य चुचुंद्रा को खाइबाकू पसंद करि नथांती। कारण चुचुंद्रा मध्यरे नाग साप भली विष रही थाए एवं एमानंको मध्यरु एक अद्भुत प्रकारर गंध मध्य बाहरी थाए एवं जदि चुचुंद्रा काहाकू कामुड़ी दिए तेबे सेही व्यक्तिटीर प्राण मध्य जाई पारे। तो वैज्ञानिक दृष्टि घरे चुचुंद्रा रहिबा आदौ भी भल होई न थाए। मात्र जदि आमे धर्मशास्त्र दृष्टि देखिबा तेबे चुचुंद्रा को मां लक्ष्मीकर प्रतीक बोली माना जाई थाए एवं एपरे मध्य कुहा जाई थाए जे जदि आपणको घरे चुचुंद्रा देखा जाए तेबे एहा आपणको गृह को मां लक्ष्मीकर आगमन को सूचाई थाए। चुचुंद्रार आपणको घर को आसीबा आपणकर धन धान्य एवं सुख समृद्धि वृद्धि हेबार सूचना देई थाए एवं चुचुंद्रा को मां लक्ष्मीकर संदेश बाहक बोली माना जाई थाए। एवं जदि आपण निज घरे चुचुंद्रा देखि नियंती तो आपण जानि नियंतु जे आपणकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत हेबाको जाउछि। आपणकर सोई रहिथिबा भाग्य जागृत हेबाको जाउछि। तो बंधु माने जदि आपण सकाळु उठु उठु चुचुंद्रा को देखंती तो आपण जानि नेबे आपण को अचानक धन प्राप्ति हेबार अछि किबा सेही दिनटी रे आपण को धन प्राप्ति हेबार अछि। आपण को ऊपरे मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा दृष्टि रहिछि। एवं जदि आपण निज घरर आखपाखरे किंबा राति रे आपणकर घर भितरे चुचुंद्रा देखि नियंती तेबे आपण जानि नियंतु जे आपणक जीवन रे लागिथिबा अनेक गुड़िए समस्यार समाधान हेबाको जाउछि एवं एबेठारु आपणक जीवन रे जहा भी हबो ताहा केवल शुभ ही शुभ हेबो। एवं जदि आपण केउठारे ठिया होइछंती किंबा बसिछंती एवं चुचुंद्राटी आसे आपणकर पूरा गोटे गोल घेरा बनै नेउछि आपणकर चारिपटे बुली आसुछि तो आपण जानि नेबा उचित जे आपण कोनोसी एक बड़ विपद रे पड़िबाकू जाउथिले जहा वर्तमान टळी जाइछि। आपण विपद मुक्त होई जाइछंती
ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖିନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଆସିଯାଏ ତ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର ହୋଇଥାଏ ସେ ସେହିଠାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର ନଥାଏ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନଥାଏ, ସେହି ଘରୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନରେ ଆପଣ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତି ତ ଏହା ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବି ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଆପଣ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହିଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାଟି ଟିକେ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ସର୍ବଦା କାନ୍ଥର କଡ଼ରେ କଡ଼ରେ ଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ମଝିରେ ସେ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଟର ଏପଟ କଡ଼ରେ ନୁହେଁ କି ସେପଟ କଡ଼ରେ ନୁହେଁ, ସେ ଠିକ୍ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ସେହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଥାଏ ତ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାର ପ୍ରବେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ଭୋକିଲା ନ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ସବୁଦିନ ଆସୁଥାଏ ଯାଉଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ସେ ତାର ବସା ବନାଇ ନେଇଥାଏ ତ ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶେଷ କରି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଘରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜିର ମାଳାକୁ ନେଇ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ 108 ଥର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ନଡ଼ିଆଟିରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରରେ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଟୀକା ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ତାପରେ ସେହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା ବନାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାଟି ଯେତିକି ଯେତିକି ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସମସ୍ୟା ସେତିକି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେମିତି ସେହି ନଡ଼ିଆର ଟୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ନ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଯେମିତି ସେହି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। କାରଣ ଏହି ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 11ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିର ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଆପଣ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ସେହି ନଡ଼ିଆରୁ କିଛି ବଳି ପଡ଼େ ତେବେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ କୋରି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ବସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହିଠାରେ ଆପଣ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ସେହି ନଡ଼ିଆଟି ବଳି ପଡ଼ୁଛି ତ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ କିଛି କିଛି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ବଳି ପଡ଼େ ତେବେ ନଡ଼ିଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇ ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ।
आपण चाहिले ସେହି नड़िया किछि चीनी मिसाई मध्य पिंपुड़ी को खाइबाको देई पारिबे। तो लगातार 11टी शुक्रवार पर्यंत जदि आपण एही उपायटी पालन करि नियंती तो मानि नियंतु आपणकर भाग्य संपूर्ण रूप से बदली जीवो। आपणकर जीवनरु दुर्भाग्य सबुदिन पई चली जीवो एवं आपणकर खुशीर दिन फेरी आसीबो। आपणको माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्त हेब। आपण जो भी कार्य करेंगे आपणको प्रत्येक कार्य निश्चय रूप से सफलता प्राप्त हेब। दिनकु दिन आपणकर उन्नति हेबाको लागिबो एवं आपणकर समस्त मनोस्कामना मध्य पूर्ण हेब। आपणकर व्यापार वाणिज्य एवं चाकरी रे दिनकु दिन आपणकर उन्नति हेबाको लागिबो। आपणकर घरे थिबा समस्त नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक नष्ट हो जिवो एवं आपणक गृहरे माँ लक्ष्मीकर स्थायी बास मध्य हेबो। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानको भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।